बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। सैलाब ने पिछला 100 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ नाज़रीन, बाबू सर टॉप पे सियाहों की बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन इस वक्त सैलाब में न सिर्फ फंसी है बल्कि गाड़ियां जो हैं वो सैलाब में बह गई हैं। और पत्थरों और पानी का इतना ज़्यादा और इतना खौफनाक सैलाब जिसकी वीडियोज़ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और अब नाज़रीन खबरें जो आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। दो मारूफ डॉक्टर्स हैं जिसमें डॉक्टर अफान कैसर और डॉक्टर साद अपनी फैमिली समेत उनके लिए उनके हवाले से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, सदपारा गांव जो है जहां से ताल्लुक़ मोहम्मद अली सदपारा का था जो कि मारूफ कोपेमा थे, उनकी उस गांव के जो लोग हैं उन्होंने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी जो है वो मदद के लिए पुकारते पुकारते सैलाबी रेले में गाड़ी समेत बह गए। अभी तक उनकी तलाश जारी है। वहाँ पे क्या सूरत हाल है? इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो सियाहती मराकज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाकों के अंदर जहाँ से ये खौफनाक रेला जारी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कुदरती आफात के सामने यूँ तो कोई भी चीज़ दुनिया की नहीं रुक सकती है, ना कोई दुनिया के इंतजाम टिक सकते हैं, लेकिन एहतियात जो है वो बहरहाल ज़रूरी होती है। नाज़रीन, पता नहीं इन पहाड़ों के अंदर किस किस्म की अट्रैक्शन है। हर साल सैलाब के दिनों के अंदर और बारिशों के सीज़न के अंदर बड़ी तादाद में लोग जो है वो गाड़ियों समेत सैलाब में बह जाते हैं। बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं किस किस्म की अट्रैक्शन है कि लोग अपने मासूम बच्चों और फैमिली समेत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन इलाकों के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे इस तरह के मामलात पेश आते हैं। बहरहाल हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी सियाह वहाँ पे मौजूद हैं और जितने मुकामी अफराद इस सैलाब से मुतासर हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, ये जो सैलाबी रेला वैसे ये कल शाम को 4 बजे के बाद जो है वो यकदम आया और जहाँ पे लोग बाबू सर टॉप रोड जो है वहाँ पे पिकनिक कर रहे थे तो दोनों तरफ से ये सैलाबी रेला आया है और जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो सारी की सारी गाड़ियाँ बहा कर ले गया। इब्तदाई तौर पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से बताया गया कि तकरीबन इस वक्त तक इस सैलाब के अंदर 200 से ज़्यादा 280 के करीब लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं और इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 1000 के करीब है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो बाबू सर टॉप में यकदम सैलाबी रेला है तो इसमें बड़ी खौफनाक चीज़ ये है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सैलाब जो है वो इस ऊंचाई के साथ साथ गिरा के ला रहा था और उसमें जो बह जाने वाले अफराद हैं उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। उसके बाद नाज़रीन उसमें बताया जा रहा है कि जो गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थीं उनमें से मुतअद्दिद जो अफराद हैं, जो मुकामी अफराद हैं, ये जो अकेले थे वो उन्होंने तो भाग कर जाने बचा ली, लेकिन वो लोग जिनकी फैमिली साथ थी, जिनके बच्चे साथ थे, वो वहाँ से नहीं भाग सके और इसी वजह से वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ सैलाब की नज़र हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले लोधरा से डॉक्टर साद और उनकी फैमिली, उनकी मिसेस भी डॉक्टर थी और एक बच्चा उनका था जो कि सैलाब में बह गए। डॉक्टर जो है डॉक्टर साद जो है वो उनको बचा लिया गया, लेकिन उनकी फैमिली जो है, उनका बच्चा और उनकी वाइफ जो है वो भी सैलाब में गाड़ी समेत बह गए और उनके लिए दुआएं हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारे तकरीबन 15 गाड़ियाँ जो हैं वो सैलाब की नज़र हुई हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि डॉक्टर अफान कैसर जो कि मारूफ जो है वो टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी मारूफ है, उनके हवाले से भी खबर आई कि उनकी फैमिली भी वहाँ पे मौजूद थी और तकरीबन 18 के करीब उनके फैमिली मेम्बरान थे जिनमें उनकी अपनी पूरी फैमिली भी मौजूद थी। वो भी इस इलाके में फंसे हुए थे और एक जो इत्तलात ये है कि जिस हाईएस्ट के अंदर वो मौजूद थे वो हाईएस्ट भी जो है वो सैलाब की नज़र हुई है। अब इस हवाले से कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन कोई रवाबित उनके साथ मौजूद नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पूरे इलाके के अंदर जो है वो बाबू सर टॉप रोड जो है वहाँ से गुजरने वाले सैलाब की वजह से सारे के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। बाबू सर टॉप को बिल्कुल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है
اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ صدپارہ گاؤں جو ہے وہاں کے رہنے والے جو افراد ہیں انہوں نے بڑا فراخ دلی کا، ویسے اس علاقے کے لوگ ویسے بھی جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے یا قبائلی علاقے یا اس طرح کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، اور جتنے بھی سیاح تھے ان کے لیے ایمان بارگاہ جو ہیں وہاں پہ ان کے دروازے کھول دیے گئے، مساجد اور گھروں کے دروازے کھول دیے گئے، اور تمام جو سیاح تھے ان کو کھانا، رہائش اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی گئی۔ شام کے بعد چونکہ جو گاڑیاں اور لوگ بہ گئے تھے سیلاب کے اندر، تو شام کے بعد چونکہ خطرناک ریلا جاری تھا تو اس کی ریسکیو کاروائیاں جو ہیں وہ روکی گئیں، اور اس کے فوراً وہ پھٹتے ہی صبح جو ہے وہ کاروائیاں دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ بچانے کی حت الوسع کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے، کافی زیادہ وہاں پہ خطرات موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے مقامی لوگوں کی جانب سے کہ یہ 100 سالوں میں آنے والا سب سے بڑا جو ہے وہ سیلابی ریلا ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ بہہ گئے ہیں۔ اور ناظرین کچھ مقامی افراد جو ہیں وہ بھی اس میں بہہ گئے ہیں، اور جو سیاح تھے وہ بھی اس میں۔ اور ناظرین یہاں پہ تو چلیں پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑوں سے سیلاب آتا ہے، لیکن اسلام آباد میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیفنس فیز 5 کے اندر ایک ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنے گھر جا رہے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی ایک باپ ہے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاک فوج کے ریٹائرڈ کرنل تھے، اور ساتھ ان کی بیٹی تھی جو کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ سیلاب میں بہہ رہی ہے، اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، اور سیلاب میں بہتے بہتے یہ برساتی نالے کے اندر گاڑی گرتی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ہے وہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں تلاش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس گاڑی کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ملی ہے۔ تو ناظرین جب قدرت کے ساتھ آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں، جتنی بھی یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، کچھ لے دے کے اپروولز مل جاتی ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ درختوں کو کاٹتے ہیں، جنگلات کو کاٹتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اور بھرتا وہ پھر بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ ان علاقوں کو جہاں سے مطلب برساتی نالے گزرتے تھے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی، اور کہتے ہیں کہ جو پانی ہوتا ہے وہ اپنا راستہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسی راستے سے جاتا ہے جہاں سے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ نالے وغیرہ بنانے کی کوشش کی، لیکن پانی کا جو راستہ تھا اس نے اپنے قدرتی راستے کو برقرار رکھا، اور اس وقت اس علاقے کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے۔ ناظرین اس وقت جو اسلام آباد ہے وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ ہے، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ ہیں انہیں غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی سیاحتی مراکز ہیں ان کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جب تک کہ یہ سیلابی معاملات جو ہیں ان کو کور نہیں کیا جاتا۔ ناظرین جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے، جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑوں سے جو سیلابی ریلا اتر رہا ہے اس کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جاری ہے اور خطرناک ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین چیزیں چل رہی ہیں، پریشان کن صورتحال ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور غیر ضروری سفر کرنے سے، غیر ضروری موومنٹ کرنے سے اس موسم میں پرہیز کریں تاکہ جو ہے وہ کسی بھی ایمرجنسی سے بچا جا سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔